Sasari, o ito. Yan. Kasi nakataysan na. Bakit? Buti makahisap. Tapos ito na pa na yun. Iba na. Ya, balong po yun, ya. Manok puyo. Manok puyo. Ay, nubolong. Biglang man. Yan. Nubolong. Doon. Dila pa.
puyuh cuma dos gitu selesai. Terus 11 sih beriji.
Swift mana? Beneran ah? Tripleknya. Kandang eta, kandang manuk. Tak gitarnya. Jagung kuenya. Mau terlambat Iya. Kudu dibolongan mana?